بسم الله صلي على محمد. ها؟ تطوعا والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانتك وتصديقك بذلك وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. Ya Rabbel Alemin bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, cehennemin narında yakma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, devletimizi, milletimizi her türlü şerlerden, belalardan, kötü insanların, münafıkların, kâfirlerin şerrinden emin edelim. Amin. Ya Rabbi bizi
Amin. Amin. Haç çiçeği yapmışım. Amin. Ya Rabbi, cihanda bizleri aziz eyle. Amin. Ya Rabbi, Amin. Amin. Amin.